कोई मा 12 कहना लेट हाल नंबर लगा से गाला हाल भाई जम लगे 12 के तोर बोन लेट है गलो तोर बोन काम टाइम जेबे आली गे वाले जेट बोले बिस्ती करला 12 के जो दिखाई दी लेट है तो बोन अरे आगा कराई अच्छा काली गुरबी अच्छा काली आशीष रुको जरा सबर करो हाटे हाटे झारे बा हाटे ने रे गलत कर हाटे ने नंबर লাগা সত্যি তো ডিলিট করছি হাটে আরে কোন দিকে লেছো তুই কেন জঙ্গল কোনটা লেছো তুমি আমাকে তোর তো ঘাটা কি তোর আন্দাজ নাই যে ঘাটা দিয়ে রোড দিয়ে গেলে পরে কত দূর হয়তো ঘাটতে বলে জঙ্গল দিয়ে শর্টকাট হয়ে গেলে জঙ্গল দিলে আছে গাদা করে যারা বাজার পাইলবো টেম্পু ধরতে পাইলবো তো ভারী আছিস তার লাগে তোরই ভালো লাগে জঙ্গল দিলে আছিস আই হাটে আই জঙ্গল দেখলো আর শালি কেন ডাকাছিস তুই তোর বোন হইতে মানুষ তোর মা শখ করলো না যাওয়ার উপরে যাহা এরকম মানুষ লাই আর তুই কেন এরকম করে শখ করবি হাঁটা গাদা করে হাজি বানু তুমি জঙ্গল লেছো তুমি যদি কিছু কইলা साला हमें जगले जिंदगी ते सोचनी आगे अच्छा काम होइबे बुझा चल हटे कोइले कुछ हेबे ना हटे चलो हटे का हटे दे जाई हाजी बानू তুমি আমাকে জঙ্গলে কোনটা লেছো জি अरे साल जाते बक्स आते जंगल में आते हम जाओ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ओके असंभव बेचोद असंभव क्यों रे साली को पत्र है देखिए चल बारी साली बारी चल বানু আল্ট্রাসাউন্ড করতে যাবে না কো আরে আল্ট্রাসাউন্ডের কথা বাড়তে যা বাহানা করে দিবি তোর মাকে কিনা যে মাগে মাঝ কাঠের ওই হাসপাতালটা বনে আছে তাহলে আর কাঠিতে ঘুরেছিলাম যাই না একটু যাওয়া